Quiero primero, ya saben, como siempre, saludarles. Saben que estoy muy encantado de podernos ver otra vez en este ciclo de conferencias, de diálogos. First of all, as always, I want to say thank you and say that I am really happy that we can meet like this in this dialogue, in this cycle of our conferences. Agradecer por estas tres conferencias que hemos logrado, el podernos ver, encontrarnos de esta manera e ir profundizando un poco sobre esto que estamos soñando caminar. And to say thank you for these three lectures that we did in this cycle and for being able to meet like this and go deeper into what we want to walk together. Y quisiera agradecer el tiempo que se han dispuesto todos para estar aquí. And thank you for the time that all of you took to be here today. A sus familias, a sus procesos, sus caminos, porque nada de esto que vivimos ocurre solo. And to your families, to those around you, to your pets, because nothing that we do occurs alone. Nada vive solo, nada crece solo, nada se sana solo. Nothing grows alone, nothing lives alone, nothing heals alone. Todo lo que vive, todos nosotros que estamos vivos aquí, vivimos en una relación. Everything that lives, every one of us that lives here, we live all in relations. Y estoy contento de haber caminado estos tres encuentros juntos todos. And I'm really happy that we could have walked these three meetings, encounters together. En el primer encuentro hablamos de la raíz. In the first meeting, we spoke about the root. De la dignidad, del cuerpo, del ailiu, de este ali causai como una práctica en nosotros. About the dignity, about the body, about the ailu, about this ali kausai as a practice. En el segundo encuentro hablamos del flujo. And then in the second encounter meeting, we spoke about the flow. Hablamos de la reciprocidad, ¿verdad? Del aini, de ese tejido que nos sostiene a todos. We spoke about reciprocity, about this weave, aini, that sustains us all. Y hoy yo quiero hablar, bueno, vamos a hablar sobre el encuentro de todo esto. And today we are going to talk about the encounter, the meeting of all of this. Del momento en que lo humano y lo sagrado dejan de ser cosas diferentes y se hacen una sola cosa, ¿no? Dejan de estar separados. Of that moment when human and sacred stop being separated and become one whole thing. Del momento en que lo cotidiano y lo sublime dejan de ser caminos diferentes, distintos. Of that moment when everyday and sublime start to be the same path that we are walking. Y antes de entrar en este tercer momento, me gustaría pedirte, Yele, que nos acompañes leyendo un fragmento de ese libro que escribí, porque yo considero que ese libro, más que un libro, es una brújula para todos nosotros. We are going to read now again an excerpt from the book that is gonna go out soon that we are editing, and we are gonna read it how Santi says is more than just a book, it is a compass for all of us. So we live in times in which accumulation has displaced care, in which knowledge has forgotten the soul, in which progress has ignored reciprocity. In the face of this, Summa Kausai offers us an original paradigm. To live well is not to live longer or to have more, but
to live in fullness with what we are, in relationship with what surrounds us, with an awareness of the sacred. This text does not offer definitive answers. It offers a compass, an invitation to think, feel, and act from the earth, to philosophize with our feet in the mud, with the heart in the fire, and with the word close to the skin. Thank you. Bueno, después de tantos años de estar caminando, intentando vivir de acorde con nuestro entendimiento y nuestra ética, After many, many years of walking alongside of our understanding of the world and going deeper into understanding of our ethics, y de preguntar a un maestro, otro maestro, y en todo lo que yo me he metido para tratar de enriquecer esto que ha sido mi vida, mi camino de vida. and then asking one teacher and then the other through what has been and is the path of my life. Creo que lo que todos coincidimos, que el problema siempre ha sido la división. And what all of us understood that the problem always was division. De sentir que estamos separados, que hay dos mundos separados, que nosotros no somos una unidad. That we are separated, that there is this separation between something in us, and that we are not that whole unity. Y esto ha sido para mí entender la causa de todas las guerras, los problemas, las enfermedades que vive nuestra humanidad. And for me, this was the cause of all of the wars, of all of the sicknesses, the illnesses that exist in our societies. Hay algo que ha ocurrido en la historia humana. There is something that happened in the history of humankind. Hemos separado dos dimensiones que nunca debieron separarse. We have separated two dimensions that never should have been separated. Lo práctico y lo espiritual. The practical and the spiritual. Sí, lo cotidiano y lo que consideramos sagrado. The everyday and that what we consider sacred. El cuerpo y el espíritu. The body and the spirit. El ali, lo bueno, y el sumak, lo sublime. Lo sublime. Ali, the good, and sumak, the sublime. Y esta separación nos ha llevado a extremos, ha generado extremos profundos en todos nosotros. And this separation drove us to extreme states inside of us. Por un lado, el materialismo vacío. On one side, an empty materialism. Y en el otro lado, el espiritualismo desconectado de la tierra. And on the other side, a disconnected spiritualism, disconnected spirituality, disconnected from the earth. Uno vive sin alma. One lives without the soul. Y el otro vive sin tierra. And the other lives without earth. Y ninguno de los dos puede sostener la vida. And neither one can sustain life. Porque la vida es justamente el encuentro de esos dos mundos, la unidad de esos dos espacios. Because life is exactly the unity of these two worlds, of these two realms and spaces. En la cosmovisión andina existe una palabra clave dentro de nuestras prácticas. In the Andean world understanding, there exists this key word inside of our practices. A esta palabra le llamamos el tinkui. And this word is tinkui. El tinkui es el encuentro de nuestros opuestos. And tinkui is the encounter of our opposites. Pero no es un conflicto.
no es un choque de cosas diferentes. But it is not a conflict. It is not two conflicting things hitting each other. Es un encuentro creador. It is a encounter creator. Es cuando dos fuerzas diferentes se permiten encontrarse en lugar de destruirse. When two opposite forces, distinct forces, find a space to meet each other and not destroy each other. Y se permiten transformarse en algo diferente, en algo nuevo. And allow themselves to transform in something new, in something different. En un tercero al que le llamamos la creación. And something different, third, that which we called creation. El alikausai y el summa causai no son dos caminos diferentes. Alikausai and Summa Kausai are not two different paths. Son dos fuerzas que necesitan encontrarse, que se buscan. These are two forces that need to meet each other, that look for each other. El alikausai es lo que sostiene Alikausai is what sustains, y el summa causai es lo que ilumina. and Summa Kausai is what enlightens, illuminates. Y podríamos volver a repetir lo que hemos dicho en estos diálogos. El ali es la raíz y el sumac es la flor. We can repeat what we said in these meetings. Ali is the root, and Sumac is the flower. Y sin raíz no hay flor. And without root, there is no flower. Y obviamente sin flor la raíz no tiene ningún sentido en su existencia. And without the flower, root doesn't have any meaning, sense in this existence. Y claro, en este ciclo de diálogos hemos abierto este entendimiento del Ali Kausai, que es el camino de lo real. And in the cycle of these lectures, we have opened this understanding of Ali Kausai, which is that world of the real. El Ali Kausai es lo concreto, It is what is concrete. es comer bien, It is to eat well, cuidar de nuestro cuerpo, to take care of our body, sostener relaciones sanas, to sustain healthy relations, trabajar con dignidad, and to do it with dignity. vivir en un equilibrio que sea cotidiano, ¿no? To live in balance that becomes everyday balance. Es el aquí, es el ahora. It is the here and the now. Es lo que en el mundo andino le llamamos el caipacha, esto que donde vivimos nosotros, donde existimos. It is what in the Andean world we call Kai Pacha. It is that realm where we live. En el mundo andino hay tres entendimientos, como tres espacios en donde vive nuestra conciencia. In Andean understanding, there are three spaces where our consciousness lives. El Hawapacha, que es todo lo que está arriba en las estrellas, nuestra memoria cósmica. Is the Hawat Pacha that is all that is up there, all of our cosmic consciousness. El Ukupacha, que es el mundo de abajo, lo que le llaman el inframundo, el mundo interior, o sea, nuestra memoria en el cuerpo. Ukupacha, that which lives underneath the underworld, the deep memory of our bodies. Y el Kaipacha es lo que está en la mitad de esos dos mundos, ¿no? And then Kai Pacha, that is in the middle of these two worlds. Y que yo creo que la manera más acertada de definir el Kaipacha es eso que llamamos el aquí y el ahora. And I feel that the best way to express what is Kai Pacha is that to call it, to say it is the here and the now. Porque el Kaipacha no es solamente el presente. Because Kai Pacha is not only the present. El Kaipacha es el lugar donde todo ocurre.
Kaipacha is that space where everything occurs, es donde comemos, where we eat, donde conversamos, donde amamos, nos relacionamos, where we converse, where we love, where we relate, donde trabajamos, donde también nos equivocamos y donde aprendemos sobre todo. where we work, where we also make mistakes, and above all, where we learn. El Ali Kausai nos ancla aquí en este presente. Kai is anchors us in this present here. Porque si no estamos aquí, no hay camino. Because if we are not here, there is no path. Porque no podemos hablar de tener camino si no entendemos lo que es estar presentes en este aquí y en este ahora. Because we cannot talk about understanding what the path is if we cannot understand what it means to be here and now. El Summa Causai, en cambio, es como ese horizonte que se ve a la distancia, ¿verdad? Summa Kausai is like that horizon that we see there in the distance, Por donde aparecen esos grandes maestros, el sol, las estrellas, todo lo que es misterioso, todo lo que deja de ser cotidiano, aunque lo es. where we see all of these great teachers, the sun and the star, all of the mystery, everything that seems that is not, doesn't belong to every day, but comes from somewhere else, even though it is every day. Así, el Summa Causai no es lo cotidiano, Summa Kausai, in that way, is not what we consider something belonging to our everyday. es lo profundo. It is what is profound. Es el momento en que nuestra vida se vuelve sagrada. It is the moment where our life becomes sacred. ¿Y cómo se manifiesta esto aquí con nosotros? And how does that manifest here with us? Cuando una conversación se vuelve medicina, When a conversation becomes a medicine, cuando un silencio se vuelve una revelación mística profunda, un encuentro con el misterio en el mundo. when silence becomes a revelation of a mystery inside of us, Cuando una ceremonia nos transforma la vida, when a ceremony transforms our life, cuando nuestro acto cotidiano adquiere la conciencia y se vuelve un rezo. when our everyday act become conscious and starts to be a prayer. Como reza en el libro que escribí, que yo digo que no hay momento que no sea sagrado. How it is in the book that I have written, there is no act that is not sacred, Y que todo puede ser un altar si el corazón está despierto. and that everything can be altered if the heart is awakened. Y, y claro, parte de los problemas que nosotros traemos como humanidad, como comunidad a veces, es ese error de querer vivir en un solo espacio de estos dos. And sometimes the error that we are making in our society is that we want to live in only one of those spaces. Y aquí aparece que este error, que es un error muy humano al parecer, porque siempre lo hemos tenido, And it's a very human error to make because we have always been doing it. querer vivir solamente en el sumac, en lo To, sublime, to live only in sumac, in the sublime, en donde todo está siempre bien, where everything always is well. o quedarse atrapado solamente aquí en el ali, en el mundo, en el aquí, en el ahora, en donde los problemas son nuestra cotidianidad. Or stay only in that alley, in that every day of our life where we feel that there are only problems and where the problems is happening. Entonces, el equilibrio entre estos dos espacios nos permite a nosotros mirar más allá y saber quiénes somos realmente los seres humanos.
But balance in between these two spaces is what allows us to look beyond and understand what we are as human beings. Porque si solamente o le damos prioridad solamente a este entendimiento del Ali Kausai, la vida se vuelve funcional, pero comienza a perder sentido. Because if we give priority and our attention only to what we call Ali Kausai, our life can become functional, but it loses meaning. Y hay una productividad en nuestra vida, pero comienza a comienza a perderse el espíritu, el alma de nuestra vida. There is a productivity to our life, but that meaning, that spiritual understanding start to lose itself. Y si bien es cierto, hay un orden, pero ese orden no tiene belleza. Yes, there is an order, but that order doesn't have beauty with it. Y ahí aparecen todo esto que llamamos la crisis espiritual. And there, all what we call spiritual crises occur. Y por otro lado, si solamente pretendemos o esperamos que todo sea así sublime, vivir solamente en el summa causae, And if we want aim for being constantly only what we call sumak kausai, what we perceive as sublime, nos convertimos en personas muy espirituales, pero sin raíz. we become very spiritual people, but without root. Es como tener visión, pero no darnos cuenta de nuestro cuerpo. It is like having a vision, but not being aware of our body. O tener muy despierta nuestra intuición, pero no tener estructura ya en nuestra vida. Or have intuition really awakened, but lack structure in our life. Y cómo poder hacer para lograr una integración de estos dos mundos. And how we can achieve integration of these two worlds. Y ahí sí comenzamos a mirar que el error está en pensar que tenemos que elegir un mundo o el otro. And this is where the error is, thinking that we have to choose to live in one or the other. El camino nunca ha sido elegir. But the path was never to choose. El camino es integrar. The path is to integrate. Y aquí aparece el verdadero aprendizaje. And this is where true teaching comes from. El Ali Kausai prepara el terreno Ali Kausai prepares the terrain, y el Summa Kausai da sentido al camino que vamos a hacer sobre ese terreno. and Summa Kausai gives meaning to the path that we are going to take on that land, on that terrain. El Ali Kausai construye Ali Kausai builds, y el Summa Kausai es la inspiración para construir eso aquí en este mundo. and Summa Kausai is inspiration to build what we want. Así, el Ali Kausai sostiene la vida, sostiene nuestra vida, nuestras relaciones. Ali Kausai sustains life, sustains our life, our relations. Y el Summa Kausai nos da la conciencia para saber que eso es sagrado. And Summa Kausai gives us that awareness, that consciousness that all of that is sacred. El Summa Kausai nos permite mirar y saber y volver a nuestra vida algo sagrado. Summa Kausai allows us to give back to our life that which is sacred. O sea, como para poder dar un ejemplo más concreto, ¿no? Con respecto a nuestra comida, por ejemplo. To give you a more concrete example in relation to our food, Desde el entendimiento del Ali Kausai, ¿qué tenemos que mirar? Que esté bien preparada, from the point of view of Ali Kausai, what we look in our food to see if it is well prepared, que sea nutritiva, que sea equilibrada, if it's nutritive, if it is balanced,
¿Y cuál es el aporte del Summa Causai en esa comida que se ve bien y que está bien? And what does Summa Kausai brings looking at our food? O sea, la conciencia que tienes al cocinarla. The consciousness, the awareness that you have while you cook it, while you prepare it. Cómo se comparte, con qué amor, con qué generosidad la compartes. How we share it, with what love, with what generosity you share it. Desde el Summa Causai uno agradece la comida antes de recibirla, antes de entregarla. Eso es muy importante para transformar esa comida realmente en algo grande para nosotros. From the standpoint of Summa Kausai, we give thanks for the food that we are eating, which is essential for transforming it into something great. Y así esa comida se vuelve medicina para nosotros. And in that way, that food becomes medicine for us. Y es una misma acción And it's the same action, que tiene dos niveles, but it has two layers. pero se convierte en un solo camino. But then it becomes just one path. Y es porque el Summa Causai nos permite a nosotros tener un horizonte en donde la esperanza está presente, Because Summa Kausai allows us to see, to feel that horizon where the hope is present, para que nosotros podamos siempre expresarnos con ese nivel de conciencia, para que nuestros pequeños tengan esperanza en este mundo. so that we can always express it in such a way that our young ones can always maintain that hope in their life. Porque el Summa Causai nos da la dirección, la inspiración para eso. Because Summa Kausai is what gives us inspiration and direction for this. Nos recuerda que nosotros estamos aquí no solamente para sobrevivir, It reminds us that we are not here just to survive, estamos aquí para vivir con un sentido, con un propósito. but that we are here to live with meaning, to live with a purpose. Pero ese sentido, ese propósito no puede ser egoísta, But this purpose cannot be egoistic one. porque cuando el progreso deja de tener conciencia, se vuelve una destrucción, una autodestrucción para todos nosotros. Because if we have progress without consciousness, it becomes a distraction and destruction of us as well. Y eso es lo que hemos visto en nuestra verdad, en nuestra realidad, en nuestra tierra. And this is what we have seen in the truth of the reality of how our world is. Esa imposibilidad que tenemos nosotros de pensar que es necesario destruir para progresar. That impossibility to think and thinking that we need to destroy in order to progress. O eso que hemos normatizado, ¿no? Que todo progreso conlleva una destrucción. Or that which we made normal, the thinking that every progress brings a destruction. Y todo eso sucede porque se pierde el propósito de ese progreso. And all this happens because this very progress loses its meaning, its sense. ¿Y cuál es el propósito de nuestro progresar, de nuestro crecer? And what is the purpose of our progress, of our growth? El Summa Causai nos debería llevar a hacernos unas preguntas. Summa Kausai should bring us to asking ourselves the questions. Como por ejemplo, ¿para qué estamos viviendo? ¿Para qué estamos produciendo? ¿Para qué estamos logrando cosas? To ask us those questions of what is the reason we are doing what we are doing? What is the reason that we are working? What is the purpose of what we are doing? Y el Summa Causai es esas preguntas profundas que nos devuelven conciencia. And Summa Kausai made us ask these profound questions that brings back awareness, consciousness to our being. ¿Y dónde se construye, dónde se hace la respuesta? And where do we create, where do we build these answers?
es en el Ali Kausai donde se responden todas nuestras preguntas que nos hacemos en lo sublime. It is in Ali Kausai where all our answers are built, all what we ask from the Summa Kausai. Y el Summa Kausai es esa respuesta de saber qué estoy haciendo, qué estoy viviendo, para qué estoy haciendo todo lo que hago. Summa Kausai is that answer of understanding of why am I doing everything that I'm doing. El Summa Kausai, el Ali Kausai responde, estoy viviendo así, con este sentido. And Ali Kausai says and answers, I am living what I am living with this meaning, with this sense. Por eso yo pienso que el Summa Kausai son esas preguntas. El Summa Kausai pregunta, nos cuestiona. Summa Kausai are those questions. It is making us ask. Y el Ali Kausai lo hace carne, lo hace cuerpo. And Ali Kausai makes it flesh, makes it real. Y así nosotros podemos mirar y ver cómo ha sido todo este ciclo completo de lo que hemos estado hablando estos últimos tiempos acá. And this, we can look at how all of this cycle looks like everything that we have been speaking. Comenzamos hablando sobre la dignidad, sobre el Ali Kausai, sobre la consecuencia de la dignidad en nuestro bien hacer en esta vida. When we have been speaking about the dignity, about the Ali Kausai, about the consequence of the dignity in our life, in our path. Y luego hablamos, ¿qué vamos a hacer con eso? La reciprocidad es lo que abre el camino para que eso se sostenga y tenga una permanencia en nuestra vida. And then we have asked what to do with it and spoke about the reciprocity, which opens the path so this can have a sense, a meaning. Y ahora estamos hablando de la integración del Tinkui. And now we are speaking about the integration, about Tinkui. Y ese es el camino completo de la Likausai. And this is the complete path of Ali Kausai. Dignidad, reciprocidad, integración. Dignity, reciprocity, integration. El Ali Kausai nos da esa dignidad para caminar. Ali Kausai gives us this dignity to walk. El Summa Kausai nos da la belleza que ilumina nuestro camino. And Summa Kausai gives us beauty that enlightens our path. Y ahí podríamos comenzar a hablar de una espiritualidad más auténtica, más verdadera. And in that way, we can start to speak about more authentic spirituality, a more real spirituality. Porque la espiritualidad no es escapar de esta vida, de nuestras situaciones, problemas, relaciones. Because spirituality is not to escape from our life, from our feelings, from our situations, from our relations. Es volver nuestra vida o la vida, volverla sagrada. But to understand our life again as sacred. Es entender que en todos nuestros actos hay esa dirección sublime que lo hace espiritual. And to understand that in all of our acts, what is present is that sublime that guides it. Nos hace entender que nuestros actos cotidianos pueden ser y deben ser espirituales. To understand that our everyday acts are, should be, and are sacred and spiritual. Cocinar es espiritual, trabajar es espiritual. To cook is spiritual, to work is spiritual, Cuidar de nuestra vida de alguien es espiritual. to take care of a life of someone is spiritual, Escuchar es espiritual. to listen is spiritual. Y no se trata de hacer más rituales o de inventarnos más rituales en nuestra vida. And it is not about inventing more rituals in our life, Se trata de aprender lo que vivimos en las ceremonias. but to learn, really learn what we live in ceremonies.
y de vivir en una ceremonia. and to live in a ceremony. Y eso es algo que nosotros intentamos siempre conciliar en nuestro camino, en nuestro oficio. And this is something that we always try to conciliate in our life, in our work, Porque a veces, muchas veces vamos y vivimos una experiencia profunda en un espacio al que le llamamos un templo, una ceremonia. because sometimes we go through this very profound experience in what we call a temple or a ceremony. Y luego nos preguntan siempre, pero ¿cómo hacemos para vivir siempre en un espacio así, no tener siempre una experiencia así en nuestra cotidianidad? And afterwards, we are asked how to maintain that experience, how to live it in our everyday life. Y lo único que nosotros hemos aprendido es a permitir que esos momentos inspiren nuestra vida. And everything we have been able to learn is to allow that these moments inspire our life. Que después de una ceremonia nos permitamos hacer lo que nos viene en nuestra emoción, en nuestro pensamiento, hacer. To allow ourselves to do what our emotion, our feeling, what our inner being is telling us to do. Como cuando vamos a la montaña y nos damos cuenta de tantas cosas que nos hacen falta en nuestro camino. How, for example, when we go up the mountain and we become aware of so many things that we are missing in our life. Como cuando vamos a la montaña y de verdad extrañamos y reconocemos la falta de consecuencia en nuestras relaciones. When we go up the mountain and understand and feel that we are missing consequences in our relations. Como cuando en una ceremonia nos damos cuenta que es nuestra responsabilidad ponernos en paz con nuestro padre, con nuestra madre. Like when in a ceremony we become aware that it is our responsibility to be in peace and to come in peace with our father and our mother. Y ese acto sublime que nos inspira el Summa Causae And that sublime act that inspires us in Summa Causai hace que cuando bajemos de la montaña o salgamos de la ceremonia, hagamos esa llamada que necesitábamos hacer. makes us that when we come down from the mountain or go out from the ceremony, we do that phone call that we need to do. Demos ese abrazo a la persona que necesitábamos darle ese abrazo. To give a hug to that person that we need to give a hug to. Podamos extender la mano y hacer las paces con quien nos ha molestado, ofendido, nos That we ha can lastimado. give a hand and make peace with those that have offended us, that we have been in a fight with. Sí, lleguemos a nuestra casa y pongamos en orden nuestro cuarto, nuestro espacio. And when we come home, to bring order again and take care of our room, our home. Y nos permitamos soñar con un mejor espacio de dignidad para nuestra familia. And we allow ourselves to dream a space of greater dignity for our families. Nos permitamos soñar el camino que queremos vivir junto a nuestro fuego, junto al agua, junto a la medicina que amamos tanto. We allow ourselves to dream a better life next to the fire, next to the water, next to the medicine that we love so much. Y poder entender cómo queremos vivir nosotros mejor, ¿no? And to understand how we want to live a better life, Quiénes queremos ser en nuestra comunidad. who we want to be in our communities. Las personas que repetimos los problemas y solamente criticamos o nos quejamos. We want to be those people that only repeat problems and only always complain. O ser la solución, la propuesta y la paz en nuestra vida. Or we want to be a solution, a good proposal, peace in our life.
Y eso es algo que cuando uno está viviendo o quiere vivir un camino espiritual, se manifiesta y debe resolverse en esta vida. And this is something when we are walking a spiritual path that we have to find solution to resolve in our life. Saber que la paz y la dignidad en nuestro camino es nuestra obligación si nos estamos llamando caminantes de este espíritu. And understanding that peace and dignity are our own responsibility if we are calling ourselves the walkers on this spiritual path. Y que la mejor manera de vivir y caminar en el espíritu de manera espiritual es comenzar a dejar de lado nuestra herida, nuestro ego, nuestras ganas de ser vistos, nuestras ganas de que seamos reconocidos. And the best way how to walk in spirituality, in the spiritual path, is to put aside our ego and with it our wounds, and also that need to be seen and to be acknowledged all the time. Porque como dijimos en un anterior diálogo que estábamos haciendo, este camino necesita menos egos dolidos o corazones rotos. Because how we said in the previous dialogues, what we need is less of wounded egos. Necesitamos más corazones con propósito. We need more hearts with purpose. Necesitamos más inspiración. We need more inspiration. Que si la persona que está al frente de nosotros es incapaz de ponerse en paz y de ceder frente a algo, And if the person that is next to us, in front of us, is not able to be in peace, vamos a ser nosotros los que vamos a poner la paz. we can be, and we need to be the ones to do it and to bring peace. Por dolorosa que sea la situación o la decisión que debamos tomar. For all the difficult and the painful that the decision that we need to make can be. Porque eso es lo que estamos buscando en nuestro camino. Because this is what we are looking for in our path. Que cuando el dolor tiene dignidad, se recupera. That when pain has dignity and is given dignity, it heals, it becomes better. Cuando uno ha sido herido, pero puede tomar la decisión de conservar su dignidad, esa herida se va a sanar muy pronto. Because when somebody is hurt, but is able to maintain their dignity, this will be healed much faster. Porque si somos capaces de responder con esa habilidad, de responder desde nuestra dignidad, la paz va a florecer. Because if we are able to respond from that ability of maintaining our dignity, the peace will flourish, will blossom. Y aquí quisiera comenzar ya a cerrar este diálogo, And comenzar now, I want to start to bring in complete closure to this conversation. repetir ciertas ideas que me gustaría que se nos quede a todos en nuestra cabeza, incluyéndome a mí. And to repeat some of the ideas that I would like for all of us to stay with, including me, myself. Que aquí no estamos para elegir entre lo humano y lo divino. We are not here to choose between human and divine. Estamos aquí para recordar que nunca estuvieron separados. We are here to remember they were never separated. Que el camino no es subir al cielo. The path is not climbing towards the sky. Que el camino es hacer de la tierra, de nuestro territorio, un lugar digno para ser habitado. Our role here is to bring dignity to the place, to the territory, to the land, to our life where we are living, and in that way making it a good place to live.
El camino no es escapar del mundo y sus problemas. The path is not escaping from the world and its problems. El camino es aprender a habitar este mundo con conciencia. The path is to be able to inhabit this world with consciousness. Y tal vez eso nos puede permitir cambiar nuestras preguntas. And this sometimes make us change and can allow us to change some of our questions. Para que nuestra pregunta ya deje de ser cómo vivir mejor. So that our questions wouldn't anymore be how to live better life. Que la pregunta sea, ¿estoy viviendo yo con conciencia? But that the question can be, am I living with awareness? Am I living with enough consciousness? ¿Estoy viviendo yo con buena relación, con vínculo con lo que realmente me nutre? Am I living with good relation, in good relation with what really nourishes? ¿Estoy viviendo con un sentido? ¿Estoy dándole sentido a mi vida? Am I giving meaning to my life? Porque así cuando el Ali Kausai y el Summa Kausai se encuentran, Because this is how when Ali Kausai and Summa Kausai meet each other, la vida deja de ser una lucha. the life stops being a fight Y comienza a convertirse en nuestro camino. and starts being our life's path. Bueno, quisiera abrir el espacio para las preguntas, si es que alguien quiere preguntar, que haya esta relación de diálogo. So we want to open our space for questions, like always, for commentaries. If anybody wants to say something, add, you can raise your hand like Barbara did now. Yes, please, Barbara, go for it. Hola Santi, hola familia. Siempre Hola. tengo una pregunta. En este tiempo de mi vida estoy aprofundizando mi entendimiento de el estómago y el intestino. So in this time of our life, in my life, I'm like digesting, understanding that idea and the purpose of my stomach and my digestive system. Entonces mi pregunta quiere ser así más larga sobre el tema de lo que alimenta, el alimento. So my question is around that, what nourishes us, what is a nutrition for us. Noté así algunas personas tienen alimento que lo nutre, algunas personas son sensibles ad algún alimento que le hace daño, no lo digiere bien. And there are people who can digest anything, any type of food, and then there are very sensitive people who food also almost poisons them and hurts them. Y noté también a nivel emotivo el mismo. Hay actitudes que son nutrientes por el alma y alguna persona es como sensible a algunas cosas a nivel emotivo. And also, I noticed in the emotional level that some people can again receive emotions and transform them, be with them easily, and the others who are very, very sensible and are very much affected by emotion. And una parte de mí quiere digerirlo todo, porque siento que cuando hay una emoción que no puedo digerir bien, yo sé porque hay una herida en mí y yo soy responsable de cuidar esta herida. And I want to digest everything, but I also am aware when there is an emotion that I cannot easily digest, that it means that I have a wound inside of me and that I need to take care of that wound. Entonces no tengo una pregunta específica sobre esto, pero de profundizar este tema de lo que alimenta bien, lo que nos hace mal, el digerir. So I don't have really a specific question, but I would like to deepen a little bit that understanding of what is food for us, what is nourishment for us, and how we digest things. And there is a un nivel más que me cuestiono, es que mi entendimiento es que hay seres desencarnados que se alimentan de vibración muy baja. And I also want to add that in my impression, there are beings that just nourish and eat off very low vibrations.
Me parece que este mundo hay gente al poder que están como guiados de estas fuerzas. And that there are people who are in power that are being nourished and eat from these vibrations. Y me pregunto qué más se puede hacer sino simplemente de amar mis gatitos, mis relaciones, mi huerto, pero me parece que es algo tan grande que tengo un amor que pasa a través de mí, que como que quiere hacer algo más para equilibrar esta fuerza oscura. And what can we do about it except from taking care of us, our relations, our surroundings, our homes? But there is this great love inside of me that is making me want to do something to prevent all of these dark forces and darkness happening. ¿Y qué pasa con el AINI, con ellos? ¿Cómo And funciona? and how it is about Aini, about reciprocity with this kind of people and forces. How does it work? Así, bastante para ahora, gracias. Thank you. Bueno, primero comencemos con algo sencillo, con una verdad sencilla. Let's first start with a very simple truth. Tu cuerpo, tu estómago, no solo recibe comida, ¿no? Your body, your stomach doesn't just receive food. Recibe vida que se ha transformado en una sustancia. It receives life that have been transformed to a substance. Todo lo que comes fue tierra, agua, sol, tiempo. Everything that you eat had been earth, has been water, has been sun, has been time. Cuando tú comes algo, no solamente comes eso, comes memoria, When you eat comes something, historia. you don't only eat that thing, you eat its memory, its story, its history. Sí, muchos de los alimentos que están en nuestra mesa, como el maíz, por ejemplo, tiene una historia. A lot of the foods that we have on our tables and that we eat, like corn, for example, have a lot of history. Porque tú lo que estás comiendo es el trabajo de cientos de generaciones transformando esa planta, domesticando esa planta, cambiándola genéticamente para que la tengas ahí en tu plato de comida. Because when you are eating it, you're eating the work of generations of hands that have been working, planting, cultivating this plant so that it became so different and also genetically modified into the food that we can eat today. Porque tú debes saber que el maíz no existe silvestre en la naturaleza así como le conocemos. Because we know that corn doesn't exist in its wild state, doesn't exist wild corn in nature. El maíz como lo comemos ahora es la historia de muchos pueblos. Corn, how we eat it today, is the history of many peoples. Entonces, nutrirse no es solamente comer bien, So to nourish ourselves doesn't mean just eating well. es recibir el mundo en forma de alimento. It is to receive the world in the form of the food. Y ahí hay que entender cómo son las cosas que comes, cómo es la comida que te llevas a tu cuerpo. And here we need to understand what kind of a food we are bringing to our body. Hay comidas que te calientan, There are foods that heat us, that make us feel more in heat. hay comidas que te enraizan, que te hacen raíz, que te generan esa fuerza. There are foods that make us feel more grounded, more with roots. Y hay otras incluso que te ordenan en tu cabeza, en tu emoción, bebidas, acompañamientos que te dan esa claridad en tu mente. And there are also foods that bring order to us, order to our thoughts, a clarity to our mind.
Y también hay otra clase de comidas que te apagan, And then there are other types of food that kind of like turns us off, que son pesadas para ti, that are heavy for us, que te generan cansancio, confusión. that generate fatigue, tiredness, and confusion, Que te dispersan, que te generan una atención diferente, que te pone en otro estado de ánimo. that distract us, and that just bring us to different kind of attention and state of our being.